हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्ते गोटे सुंदर गोटे छोट ब्लॉग को आपको वेलकम जनाऊँ। बहुत दिन पर गोटे छोट ब्लॉग आनी आशा रखुच्छी बहुत सारा भल पाइब देवे बहुत ही भल लगे फर्स्ट टू लास्ट पर्यटन देखिए एंड कहबी बहुत सारा भल पाइबा देवे ठीक अच्छे। ससुर गोटे आज ब्लॉग मु आपण शेयर करुच्ची। तो सकाळ हो जाइए सकाळ सब कम सारिकी दीप्रहर टी रोसे माने करुच्ची। तो ये अच्छी रोसे आज अच्छी गोटे घांट सब पनीपरिया पकईकी आ भितर बोईतालु लाउ मतलब आलू छोट बीन्स बैगण एमती पकईकी बास टमाटो देकी गोटे घांट बनैबी। तो खास कर चुली रोसे ही करुच्ची। तो गाँव रे तो कहवाक गले चुली निहाती समस्त घरे थी बहुत ही भल लगे। तो चुलीर खाइबाटा चुलीर रोसे करी खाइबाटा बनैबा मते बहुत ही भल लगे। टिके कष्ट थाए मु जानी किंतु बहुत टेस्टी मते लगे बहुत भल मते लगे नहीं कि। तो टे बसब पाखे तापर खास कर शीत दिन तो चलती तो शीत दिन बसिक निआ पाखे टे बसिक रोसे करे से भी गोटे अलग निआरा थाए। तो बस एपटे एमती मु करके बनै नौ देखो घांट बस सिंपल से तरीके फुटण देकी जीरा अदा रसुण टे छेचा पकईकी घांटा पकईदेली पकई सारापर अल्प टिके जस्ट चीनी देली और टे भल लगे। तो तापर मु बस धनिया पत्र देकी मोर रेडी हो गोटे सुंदर गोटे घांट। से घांट को पखाड़ सहित खातु कि गरम भात सहित खातु रोटी सहित मुढ़ी सहित जहाँ भी खातु पूरा जबरदस्त लगे। तो घाटे सब पनीपरिया पड़ी बहुत ही भल लगे सबू पनीपरिया पकई कले भी टमाटो देकी तो अदा रसुण छेचा दे कले बहुत ही सुंदर मध्य लगे। तो एपटे हो सारा पर एपटे देखो डालमा मतलब खाली डाली। तो खाली मु रोसे ब्लॉगटा आप शेयर आशा रखुच्छी आपण मानक बहुत ही भल लगे एंड बहुत सारा मत भल पाए देवे। तो नुआ थे निहाती सब्सक्राइब करके जी भल लगे लाइक करेंगे एंड किसी जब जानवाक चाहते कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जदि छोट छोट भूल हो जाऊँ ताले क्षमा करदे बस ये। तो एपटे देखो सेमती पियाज देकी फुटण पकई पियाज दे तापर टिके अदा रसुण कोटाटा देकी तापर डालटा टे बघार नेली। तो बघार कट सारा पर तैयारी करेंगे आपण मैंने देखो पूरा फास्ट लास्ट पर्यटन जानीपर एंड कौटी कौन केमती भूल भाल रही है आपण मैंने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बस तापर आपण मैंने देखिले एपटे टमाटो देकी तापर मोर डालटा को पूरा रेडी कर नौ। तो तापर धनिया पत्र टे देदेले आमर हो गला रेडी। तो मुझे ना बहुत समय भी प्रेशर कुकर डायरेक्ट भी मु पियाज पे पकईकी फुटण पियाज एमती पकईकी तापर डाली एमती भी सीटी लगे दिए डायरेक्ट एमती ही करे। तो आज भाव ना एमती करवा एपटे अपन देखिले घांटा होगा रेडी और डालीटा होगा रेडी। तापर मुझे कौन कर देखिए यहाँ है बाड़ी आसी मूला आम सान माँ सान खोड़ी लगे तो से दे पठे मूला मूला साग मूला साग करी मूला से दही कांजी बनईबी। तो से आज पकेबी खास कर दही कांजी मूलाटा पकेले बहुत ही भल तार बास्ना दे थाए। आपण मैंने जानी दही कांजी बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार करहब। तो आपण मैंने गोटे दुटा सेयार कर गोटे पूर्वर। तो एपटे बास पनिकी धरिकी बसीगली जापटे भावुचे केमती मूलाटा को छड़ेदेले केमती काटिबा। आ गोटे कथा कहती जे काटिबा जदि सुंदर हो ना पनीपरिया जदि काटिबा जदि सुंदर हो तरकारी ऑटोमेटिक तार लुकटा भल देखा जाए एंड आखि मध्य भल देखा जाए एंड भल मत लगी थाए। तो से कन्फ्यूज होते केमती केमती काटिबी दही कांजी ये जो पनीपरियाटा काटुचे दही कांजी पकेबी खास कर मूला। तो मूला और टमाटो देकी दही कांजी बनैबी आ तार जो सागटा रहा एमती आलू टिके जस्ट मूला देकी भाजी नेबी। ये रेड रेड कलर मूला तो केते प्रकार अच्छी। तो माने मो देखा अनुसार मुझे दु प्रकार देखी गोटे धला कलर आ गोटे हूँ पिंक कलर। तो ये पिंक कलर मूलाटा होता तो से आणिक देते। तो जेहेतु आज दही अच्छी सांगरे तो भाविली दही कांजीटा कहीं न बनैबा। तो बस तापाई दही कांजी मूला गुड़ा सब चुन चुन कर काट सारापर एपटे ना मुझे साग काट नौ साग टे करदे कि नष्ट कर ना। तो चुली पाखे कर मैंने रोसे कर से भी गोटे अलग निआरा भी मजा थाए। तो बहुत ही खुशी मत दे था खास कर तो ये शीत दिन निहाती ही भल लगे। ठंडा ठंडा दिन को पूरा चुली पाखे बसिकी रोसे कर से गोटे निआरा भी थाए। मत सत कथा कह गले भी मत चुली रोसेटा ही बहुत ही भल लगे बसिकी रोसे कर आराम से बसिकी मत बहुत ही भल लगे।
ତ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ନା ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସେବେ ଚୁଲି ଲଗେଇବାଟା କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସବୁବେଳେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି, ତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ବି ସେ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଏବେ ବି ଆମକୁ ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ ସେ ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ସବୁବେଳେ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଲଗେଇ ପାରିବନି, ଧୂଆଁ ହେବ, ଆଖିକି ଧୂଆଁ ଯିବ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବି ସେୟାର କରୁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଶାଶୁ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, ମୋ ଶାଶୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କେମିତି ହେଲେ ଘରର ସେମିତି ମତଲବ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଭଲ ରହିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାରେ ଆମର ଶାଗ ବି କଟା ସରିଗଲା। ତ ଏପଟେ ଶାଗ, ଆଳୁ, ମୂଳା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବି। ଏଟା ଆଗର ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବନେଇ ନେବି, ଆଗର ଦହି ଗେଞ୍ଜିରେ ଟିକେ ବନେଇବି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ କଢ଼େଇରେ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ସିଝେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଦେଇକି ଦେଲେ ନା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୂଳା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ବେଶିକା ଦେଇଛି, କାରଣ ଏବେକା ଦହି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଏତେ ଖଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଇଛି। ତ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୂଳା ଆଉ ଟମାଟୋ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇ ଦେଇକି ତ ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ସିଝେଇ ନେବି, ଯେମିତିକିଟା ମୂଳା ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୁଁ ଦହି କାଞ୍ଜିରୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଦେଇକି କରିଛି, ଖାଲି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କରିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରକାର, ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା ପକାଇକି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖାଲି ବି ଦହି କାଞ୍ଜି କରନ୍ତି, ଦହି କଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ପନିପରିବା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୂଳା ମିଳିଯାଇଛି ଦହି କାଞ୍ଜି ପାଇଁ, ତ ମୂଳା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ତାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦହି, ତ କେହି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ବେସନ ମୋତେ ଆଉ ମିଳିନଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ ନା ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ବେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନ ଅଛି, ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇପାରିବେ, ଚାଉଳ ପକାଇକି ତାକୁ ଭିଜେଇକି ତାକୁ ବାଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ବି ଯଦି ତୁମର ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କରିକି ଦହିଟାକୁ ଏବେ ଢାଳିଦେଲି, ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଖଡ଼ିକା ଟିକେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଟିକେ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡରେ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ତାପରେ ୱାନ୍ସ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଖଡ଼ିକା ବାହାର କରିଦେବା, ସେ ତାର ଆରାମସେ ଫୁଟିବ। ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୁଲିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଲିର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ତଳେ ଚୁଲି ବିଛା ଯାଇନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତସଲା ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଚୁଲିଟା ବିଛା ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଘର କାମ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ତସଲା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଆସେନି, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୋର ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ମାଟିରେ କରାହେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ଚୁଲିଟା ହେଇଛି, ଛୋଟ ଚୁଲିଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଗଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଠାତ୍କିନା ସରିଯିବ, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରୁନଥିଲି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗାଁରେ ନିହାତି ଚୁଲିରେ କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଜି 4-5 ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫାଟି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚୁଲିର ରୋଷେଇ କରିବାଟା ନଥିଲା, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 7-8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲି ମୋତେ ନୂଆ ଚିହ୍ନୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋତେ, ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ଏବେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ କଥାରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲି, ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ଯଦି ବେଶୀ ଖଟା ଥିବ ଚିନି ପକାଇବେ, ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଚିନି। ତ ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଇଁ, କାରଣ ଦହି କାଞ୍ଜିରେ ଯଦି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଦହି କାଞ୍ଜିର ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ
तो आउ किछि भी न हो किंतु रसुण मध्य दरकार नहीं अदा छेचिक मध्य तो करि परिबे किंतु भुर्सुंग पत्र निहाती दबाटा दरकार। तो देखंतु बस बाड़ी रे गोटे छोट गछटे हेछि भुर्सुंग पत्र ताको नै आसले। तो भुर्सुंग पत्रर तार बास्ना ही बहुत ही भल लागे। काहाकू ए भुर्सुंग पत्र बहुत बास्ना दिए कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी मते बहुत ही तार बास्नाटा बहुत भल लागे। हम केबे ना थरे थरे कोन करे मो चुबेक मध्य कंचा खाए। आ भुर्सुंग पत्र बहुत उपकारिता अछि बहुत उपकारिता। आउ केबे गोटे छोट ब्लॉग हेले मु आपण मान सहित एटा शेयर करिबि। गोटे कथा कहिबि जे गोटे अंडा सहित भुर्सुंग 5टा कि 10टा जदि पत्र चोबे खाउछन गोटे अंडा सहित समान बस एतिकी। आ भुर्सुंग पत्र बहुत उपकारिता अछि बहुत उपकारिता अछि। तो मो साइट रे लगेदेबी गोटे स्क्रीनशॉट करके रखिथिले। आ बहुत डॉक्टर मान पाखर मु सुनिछि भुर्सुंग पत्र उपकारिता बहुत ही भल पेट पई बहुत ही भल। तो तापर एपटे देखंतु एबे रसुण को टिके छेची नउची। तो रसुण जदि नाही आपण अदा देकी मध्य करि परिबे दही कांजी बहुत भल लागे। सबोले रसुण आपण माने करथिबे थरे अदा देकी करिवे तार बास्ना मध्य बहुत भल थाए करिवे तो तब देखिबे। तो बस तापर एपटे देखंतु बस ता भीतर सब मोर टिके काम सब चलची आपण मानु शेयर कर दउची। तो एपटे देखंतु मूला पड़िची टमाटो तारे माने भाबंतु केते सुंदर जेमते देखा जाउ सुंदर मते लागुतला बहुत ही भल लागुतला। खास करी मूला पड़िची जो सीजन रे जोटा। तो एबे नुआ नुआ मूला सब बाहरुची। तो ए समय से जिनसटा पकेले बहुत ही भल लागे तार बास्ना मध्य बहुत भल दिए। तो तापर एपटे देखंतु तेल देली तेल देई फुटण पकेली पंच फुटण पकेली पंच फुटण देकी तापर एपटे जो भुर्सुंग पत्र आ रसुण तो ताको पके देकी टिके जस्ट फ्राई सरला परे तो तापर जो आमे टिके लंका गुंड पकेबा। तो टिके कलर गुंड मतलब कलर लंका गुंड एवरेस्ट रो तो सेटा टिके पके देली आ लंका गुंड टिके पकेली कलर टिके पई हेटा पकेली आ लंका गुंड टिके पकेली बस पके सरला पर जबरदस्त गोटे तड़का दबा। तड़काटा जेते जल्दी जेते बोड जोर रे शोभिबो सेते जल्दी दही कांजीटा सेते माने भल लागिबो। तो बस एपटे देखंतु रेडी हे गेला हमर दही कांजी। लास्ट रे आपण माने माने मु कहला बेले को सप्तरे कहला बेले को माने माने दही कांजी कथाटा मन पड़ियो अछि ठीक अच्छे। तो बस एपटे टिके जीरा गुंड पकेदेली पकेदेला रेडी हो गला आमर दही कांजी। तो तापर एपटे साग तो साग को सेमती आग सीझे नेली टिके भल भाबरे सीझे नेकी ताको सेमती टिके सोरिष टिके जीरा देकी रसुण देकी तापर ताको बस सागटा बनै नेली। देखंतु लास्ट रे आपण मन खाली देखि दोची चुलीर अवस्था एबे पूरा शोचनीय हो गलानी आ रोसे करबा भी संभव नुहे। आज पुणी तैयारी हेले पुणी काली रोसे हेबो नले काली बंद रहउची। गोटे छोट ब्लॉगटे थिला। नमस्कार।